ब्रेक पर पुनः स्वागत। भारतीयों लगी पुणी बढ़िला अड़ुआ। H1B वीसा नियम रे परिवर्तन कला अमेरिका। पुणी महंगा हला H1B वीसा। अमेरिका रे काम करने को प्रति आवेदनकारी पिछा देवाक पड़ो 88 लाख टंका। कर्मचारी प्रति आवेदन उपर $1 लाख टैरिफ लागू कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह द्वारा सबुठ अधिक प्रभावित हेबे भारतीय कर्मचारी। अमेरिका प्रतिवर्ष लॉटरी सिस्टम माध्यम 85,000 H1B वीसा प्रदान करे। रिपोर्ट अनुसार कैलिफोर्निया रे सर्वाधिक H1B भारतीय कर्मचारी अच्छा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूतन H1B वीसा आवेदन उपर $1 लाख शुल्क लागू करने एक घोषणा पत्र रे स्वाक्षर कर अनेक किछि प्रतिक्रिया आमर हस्तगत होइछि। आसंतु किछि प्रतिक्रिया आमे आपनकु देखिए। An atrocity and unnecessary, and you said that it will hit Indians. Yes, it will hit Indians, but it will also hit American economy, because the young Indians are providing a good part of the brain power required to take American economy forward, and he is sort of, what shall I say, keen on scoring a self-goal. Donald Trump imposed an increase of $1 lakh annual H1B visa. Against it, the worker from India who are working in America is injustice for the people of our nation. Actually, Donald Trump wanted to put pressure on India by putting this type of increase the amount for the visa and all. Only his apprehension is that India is the fastest growing economy in the world. So Donald Trump's decision is injustice to the people of India, and I strongly condemn it. B1 वीज़ा में $1 लाख का शुल्क लगाया है। इसमें मैक्सिमम जो इम्पैक्ट होगा इंडियन प्रोफेशनल ही। मैं उनके शीघ्र सद्बुद्धि की प्रतीक्षा और कामना करता हूं ईश्वर से। देखिए, अमेरिका में पहले से ही तेलुगु लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका को डेवलप करने में, अमेरिका को टेक्नोलॉजिकली एक साउंड कंट्री बनाने में। तेलुगु सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, तेलुगु बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली अभी ट्रंप जी बहुत ज़्यादा नीजक रिएक्शंस हमने देखा है पिछले 2-4 महीनों में वो ले रहे हैं, और आज का इनका जो डिसीजन है इसके वजह से परिवार को तुरंत अमेरिका छोड़ के इंडिया आना पड़ेगा, नहीं तो $1 लाख का भी फाइन डालने के लिए बोल रहे हैं। और इस ऐसे डिसीजन से इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। भारत हमेशा पूरे विश्व भर में अपने मेधा भेज रही है, अपने साइंटिफिक टेम्परमेंट वाले लोगों को भेजती है सारे देशों में, और ये पूरा रिलेशनशिप में इसमें चोट पहुंच सकती है, ऐसा मुझे लगता है। 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। And this action imposing $1 lakh on HB1 visa is a directly and indirectly want to destroy American economy more than Indian economy. It's sinful, cruel ideas to target the Indian economy is going to hurt America more than India. The United States of America is systematically turning on the screws on India. What happened with regard to the H1B visa is not coincidental at all. If you look at it in a context, the premature ceasefire announcement by the United States at the instigation of Pakistan, subsequently the
felicitation and the feting of the Pakistani Army Chief, General now Field Marshal Asim Munir, in the White House. ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା H1B ଭିସା କ'ଣ। H1B ହେଉଛି ଏକ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଭିସା ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ IT, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଜ୍ଞାନ, ଔଷଧ କିମ୍ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକତା ଏବଂ ପ୍ରବାସ ସେବା USCIS ସହିତ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଦେଶୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକ ବୈଧ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବର ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି କମ୍ରେ ଏକ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେତେକ ସମୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଏକ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେରିକୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଜୁରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ H1B କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ମଜୁରୀ ଠାରୁ କମ୍ ଦରମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆବେଦନ LCA ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଏକ LCA ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ୟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, H1B ଯୋଉ ଭିସାଟା ଅଛି ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 70% ଅଧିକ ମାନେ ଭାରତୀୟ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଇକୋନୋମି ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାନ ଇକୋନୋମି ଲାଭବାନ ହଉଥିଲା। ଆମେରିକାନ ଯୋଉ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଟା ହଉ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତରୁ ନଉଥିଲେ। ତା ମାନେ ହେଲା ଭାରତର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକିରି ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆମେରିକା ଯଦି ଆଜି ଗ୍ଲୋବାଲ ସୁପର ପାୱାର ବୋଲି ନିଜକୁ ବିବେଚନା କରେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ H1B ଭିସାର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଭାରତର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ IIT, ଯୋଉମାନେ ବିଟେକ୍ ଏମଟେକ୍ କରିକିରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକିରି ଆମେରିକାକୁ ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ବନେଇବାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ସକ୍ଷମ ଗଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ H1B ଭିସା ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ତ କଟକଣା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, $1 lakh ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫି ବଢେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ H1B ଭିସା ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବେ। ସେଥିରେ ଆମର କଣ ମାନେ କୌଣସି ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ ଆମର ହବାର ନାହିଁ, ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ ଆମେରିକାର ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ ଲସ୍ ବି ହବ। ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବ। जो नलेज इंडिया रु जाती एवं जितेबाला अर्धाधिक इंडियान आम जदि कहवा जे अमेरिका अनेक इंडियान रही जो मानकर ब्रेन बल ही आज अमेरिका एते उच्चरे पहुंची पारी, किंतु ट्रम्प प्रशासन जो निष्पत्ति निज गोड़े कुराड़ी मारिबा भली बा ये बुमेरांग हेबो आगामी दिन में ए कथा को एड़ाई दिया पारे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान आम सहित थे वैदेशिक व्यापार विषय संपर्क में अधिक आलोचना करते। समय शेष होगी कार्यक्रम कई रखुचु। अधिक खबर पर आप लॉगिन करूँ वेबसाइट nandhighoshtv.com। नमस्कार।